अच्छा बोल राई ऐसे बोल राई अमी यार तुम्ही बोका नहीं राई सही बता रहा हूँ अच्छा बोल रहा हूँ राई बोल अमी बोल जब बोल रहा আমি केरला था की কেরালা থাকি আমার নাম রাইস্টার আমার নাম রাইস্টার আমি ফ্রি ফায়ারে খুবই খারাপ প্লেয়ার खराब मतलब समझता नहीं हो क्या मैं समझा मेरे को हाँ? क्या बे बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं बुला 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 আরে রাই এটা বল যে রাই এটা বল যে আমি কেরালা থাকি আমি কেরালা থাকি আমি অনেক ভালো খেলি স্টার্ট কর अरे मैं प्रो प्लेयर हूँ भाई मैं pro বাংলা মে বল আমি অনেক ভালো খেলি আমি অনেক ভালো अरे यार क्या बोल रहा है